Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum mim
bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fatabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminam walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam mirra'si aw bihi adam mirra'sihi fafidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-hajju ashhurum ma'lumat
faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Terakhir kemarin surat Al-Balad katosipun nggih. Terakhir kemarin surat Al-Balad. Sampun ketemu surat Al-Balad. Kita baca bersama surat Al-Balad bersama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu alam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain walisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matsrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narum muqsadah. Sekarang surat Asy-Syam. Surat Asy-Syam.
Masing-masing membaca satu ayat diulang 2 kali. Yang mendapatkan ayat 1 yang membaca bismillah. Dari Pak Istain, monggo. Iya. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Ya. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Wasiat. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Iya. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Ya. Wal qamari idza talaha. 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 Pak Bambang. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Iya. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Ya. Wan nahari idza jallaha. 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 Pak Tarna. Wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Iya. Wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Ya. Wal-laili idza wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Pak Marti. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Iya. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Ya. Was-samaa'i wa ma banaha.
was-samaa'i wa ma banaha was-samaa'i wa ma banaha Bagus Bur. Wal ardi wa ma tohaha wal ardi wa ma tohaha. Iya. Wal ardi wa ma tohaha wal ardi wa ma tohaha. Ya. Wal ardi wa ma tohaha 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 wal ardi wa ma tohaha. Bu Mardi. Iya. Wa nafsi wa ma sawaha wa nafsi wa ma sawaha. Ya. Wa nafsi wa ma sawaha 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 wa nafsi wa ma sawaha. Hukiman. Iya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Nurul. Iya. Qad aflaha man zakkaha Qad aflaha man zakkaha. Ya. Qad aflaha man zakkaha Qad aflaha man zakkaha Qad aflaha man
zakkaha qad aflaha man zakkaha Feni iya wa qad khaba man dassaha wa qad khaba man dassaha ya wa qad khaba man dassaha wa qad khaba man dassaha terus toh iya kadzabat samudu bitoghwangam kadzabat samudu bitoghwang ya kadzabat samudu bitoghwaham kadzabat samudu bitoghwaham Antas iya, yang pertama tha, kedua ash. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Ya. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Oke. Iya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyangam. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyangam. Ya.
Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Ya. Istain. Iya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Asyad. Wala yakhafu uqbaha. Ya. Wala yakhafu uqbaha. Disimak saya bacakan ayat 1 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha
Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaham fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaham wala yakhafu uqbaham. Bersama 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaham fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaham wala yakhafu uqbaham. Pak Marti baca artinya. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengilmunya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap kita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, maka dia menghilangkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwanya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya atau jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan meminumnya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan segala macam penciptaannya termasuk langit dan bumi.
Semuanya Allah ciptakan dan Allah bersumpah bahwasanya qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Orang yang suci yakni orang yang memang berusaha senantiasa menjaga dari kesucian diri dengan air wudhu. Ibu, bapak, di antara orang yang beruntung yaitu orang yang senantiasa menjaga kesuciannya dengan air wudhu. Orang yang beruntung, orang yang menjaga kesucian dirinya dari segala macam perbuatan maksiat dan dosa. Orang yang beruntung yakni orang yang betul-betul memiliki kesucian diri, yakni dalam iman dan ikhlas serta sabar. Maka orang-orang yang memiliki kesucian dalam iman, dalam ikhlasnya, dalam kesabarannya, tidak mengeluh, tidak sambat, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena tidak akan terjadi sesuatu apapun kecuali atas ridho Allah, atas izinnya Allah, dan atas takdir yang telah Allah tentukan. Maka kita sebagai hamba kadang menurut kita tidak baik, tapi di sisi Allah itu yang paling baik. Atau mungkin menurut kita enggak baik, tapi ternyata di sisi Allah itu yang paling baik. Maka tidak ada kejadian yang Allah berikan kecuali karena telah Allah takdirkan. Maka jika kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan sesuatu yang enak, maka kita diuji oleh Allah seberapa kadar rasa syukur terima kasihnya kita kepada Allah. Tetapi jika kita, dan itu bernilai pahala. Jadi ketika Allah ngasih kemudahan, kenikmatan, maka Allah menguji kita seberapa kemampuan kita untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Dan kemudian ketika dikasih nikmat kemudian bersyukur, maka di dalamnya ada pahala. Tetapi sebaliknya jika Allah memberikan ujian cobaan kesulitan, maka Allah sedang menguji seberapa kadar rasa ikhlas dan sabarnya diri kita. Dan ketika kita ikhlas sabar, maka kita pun juga mendapatkan pahala. Sehingga surga itu harganya mahal, tetapi orang miskin bisa membeli surga. Kenapa? Karena surga dibeli bukan pakai materi, bukan pakai harta, tapi surga dibeli dengan iman, dengan ilmu, dengan amal solih, dan dengan takwa. Jika surga kok dibeli dengan ilmu, iman, amal solih, dan takwa, orang miskin pun punya kesempatan untuk berkompetisi, punya hak yang sama untuk mendapatkan surganya Allah. Maka setiap rezeki yang Allah berikan akan ada hisabnya, dari mana didapat, bagaimana cara mendapatkannya, dan kemana harta dibelanjakan. Lah nek wong miskin tidak punya kewajiban membayar zakat, tetapi punya hak untuk mendapatkan zakat. Ya pripun, arek sing sugih napa sing miskin? Sugih dermawan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, hari tadi kita sudah lewat di tanggal 9 Muharram, kemudian besok tanggal 10 Muharram. Wau poso nginjing poso malih. Nggih. Wau pun sami siam napa sampun dereng?
sampun siam nggih. Mugi-mugi sehat, berkah, barokah. Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Terima kasih Ibu Bapak jamaah sekalian. Kita tutup kajian malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.